शुभ संध्या पिला माने आज किसी शब्दर विपरीत शब्द को आम जाना जहाँ परीक्षा तुमको सब बेले पढ़ुची निहाती जाना दरकार। देख पढ़ा आम भाषा केतक निर्दिष्ट शब्दर विपरीत शब्दर प्रयोग कराए से सबूर ठिकणा व्यवहार संपर्क में जाना दरकार। एथर ये केते शब्द को मन रखा है। एपटे देख प्रथम दे शब्द तापर कौन देती तार विपरीत शब्द गुड़िक देती नहीं कि भल भाव तुमको जना पड़ुची पढ़ पुष करके है। देख कौन लिखाई अग्र अग्रर कौन हम विपरीत मूल आउ अग्रर कौन हो पार पश्चात अधिकर अनधिक अनुकूल विपरीत प्रतिकूल अनुरक्त विपरीत विरक्त अनुग्रह विपरीत निग्रह अमृतर विपरीत कौन हम विष जाच भल भाव नहीं कि तापर अपेक्षार उपेक्षा अभिज्ञर विपरीत अनभिज्ञ अनुरागर विपरीत विराग अलणार विपरीत लुणिया असलर विपरीत नकल आदानर विपरीत प्रदान उपायर विपरीत उपाय आद्यर विपरीत कौन प्रांत आनंदर विपरीत निरानंद आस्तिकर विपरीत नास्तिक है। जो रेड करी देखिकी पड़ो है। अब देख आलुर विपरीत शब्द अंधार जाच नहीं कि तापर आसला आलु आविर्भाव तिरोभाव है। आग विपरीत कौन जाच पछ आह्वान विपरीत कौन रे विसर्जन इष्टर विपरीत अनिष्ट इहर विपरीत पर उदय विपरीत कौन हम अस्त है। उदयर अस्त उदयर विपरीत हो अस्त तापर उपचयर विपरीत होची अपचय उत्साह विपरीत अनुत्साह बा निरुत्साह उत्थानर विपरीत पतन उत्कर्षर विपरीत शब्द अपकर्ष उठाण विपरीत शब्द गडाणी तापर आसो आमर उन्नति उन्नतिर विपरीत शब्द कौन रे अवनति है। भल मन रख उन्नतिर विपरीत होची अवनति उदार विपरीत शब्द होची अनुदार ऐहिकर विपरीत होची प्रारतिक है। पदार विपरीत शब्द होची समस्त जानी कौन सुखिला पदार विपरीत होची सुखिला कठिन विपरीत होची कमल है। तापर नेक्स्ट देख कपटर विपरीत शब्द कौन निष्कपटक खाली निष्कटप नहीं निष्कपटक टक नहीं ट है। कीर्तिर अपकीर्ति बा अकीर्ति कृपण विपरीत बदान्य कृपण विपरीत कौन बदान्य खार विपरीत ढीप खलार विपरीत मुदा खलार विपरीत मुदा गरिमार विपरीत लघिमा गुरुर विपरीत होची कौन लघु यहाँ परीक्षा अधिक समय आसे चेमडार विपरीत मस्का है। मन रख चेतन विपरीत अचेतन चंचल विपरीत अचंचल चलर विपरीत अचल जुआर विपरीत भट्टा। नेक्स्ट देख जन्म विपरीत मृत्यु समस्त जाच जन्म विपरीत शब्द कौन मृत्यु जातर विपरीत शब्द मृत ज्वलंतर विपरीत शब्द निर्वापित ज्ञातर विपरीत शब्द अज्ञात चेष्टार विपरीत शब्द कनिष्ठ डेंगार विपरीत शब्द गेड़ा तुष्ट बाबांगरा तुष्टर विपरीत शब्द पृष्ठ तसर विपरीत तुष्टर विपरीत शब्द रुष्ट है। तसर विपरीत शब्द रस तसर विपरीत रस देणा विपरीत शब्द पावना बा नेणा देणा नेणा नहीं कि दशर विपरीत शब्द निर्दोष दुष्टर विपरीत शिष्ट है। देख दुष्टर विपरीत शब्द शिष्ट भेदर अभेद मठुआर विपरीत चंचलिया तो लिखी मन रख है। देख एपटा सब है दुर्बल विपरीत कौन लिखाई सबल
ଧ୍ୱନିର ବିପରୀତ ନିର୍ଧନ। ନିତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅନିତ୍ୟ। ହେଲା, ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ନିରପେକ୍ଷର ବିପରୀତ ପକ୍ଷପାତ ବା ସାପେକ୍ଷ। ହେଲା, ତାପରେ ନିଦାର ବିପରୀତ ପୋଲା। ନୂତନର ବିପରୀତ ପୁରାତନ। ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ି ଆସିଛ ନାଇଁ କି? ନୂତନ ବିପରୀତ କ'ଣ? ପୁରାତନ। ନବୀନର ବିପରୀତ ପ୍ରାଚୀନ। ନିନ୍ଦାର ବିପରୀତ ପ୍ରଶଂସା। ନୀତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅନୀତି। ପଡ଼ିଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଉଠିଆ। ପରୋକ୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଦୋଷ। ପୃଥ୍ୱୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଦୋଷ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଦୋଷ। ପାପର ବିପରୀତ ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିବୃତ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବା ଅପ୍ରସନ୍ନ। ହେଲା, ପ୍ରସାରଣର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସଂକୋଚନ। ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବା ଅପ୍ରାକୃତିକ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ତା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଗାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଠି ନାଇଁ କି? ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅବାର୍ଚ୍ଚୀନ ବା ନବୀନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ନବୀନଟା ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ। ପ୍ରାଚୀନ ବିପରୀତ ନବୀନ। ବନ୍ଧନର ବିପରୀତ ମୋଚନ। ବାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଭିତର। ଭୀମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କାନ୍ତ। ଭୀରୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଭୀକ। ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥୂଳ। ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ। ସ୍ଥାବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାବର। ହେଲା, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଅସ୍ଥାବର। ସୂକ୍ଷ୍ମର ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ଥାବର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାବର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ମଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରେ? ଜିଅନ୍ତା। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ନାଇଁ କି? ମସୁଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁର। ମଙ୍ଗାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶସ୍ତା। ବାରଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତାରଣ। ମୁକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାଚାଳ। ଭକ୍ଷକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରକ୍ଷକ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିବା। ରୁଗ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିରୋଗ। ରୁଗ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିରୋଗ। ରୋଗୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିରୋଗ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସମଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟଷ୍ଟି। ସ୍ୱାକ୍ଷରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିରକ୍ଷର। ସାମ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୈଷମ୍ୟ। ସୁପ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ସୁଗମ ଦେଇଛି, ଦେଖ ସୁଗମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗମ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସୁଗମ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁଗମ। ସୁଲଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦୁର୍ଲଭ। ସୁକୃତର ବିପରୀତ ଦୁଷ୍କୃତ। ସୁନ୍ଦରର ଅସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପରତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପରାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପରାଧୀନ। ସ୍ୱକୀୟର ବିପରୀତ ପରକୀୟ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନର ପରାଧୀନ। ସ୍ୱକୀୟର ପରକୀୟ। ହ୍ରସ୍ୱର ବିପରୀତ ଦୀର୍ଘ। ହାନିର ବିପରୀତ ଲାଭ। ହ୍ରାସର ବିପରୀତ ବୃଦ୍ଧି। ହୋସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବେହୋସ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବା ହିସାବୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହିସାବୀ। ବେହିସାବୀ। ହିସାବୀର ବେହିସାବୀ। କ୍ଷୁଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୃହତ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଏଠି କିଛି ଆପେକ୍ଷିକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଦେଖ ହେଲା। ଅଧର୍ମର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ। ଅରୁଆର ବିପରୀତ ଉଷୁନା। ଖାତକର ବିପରୀତ ମହାଜନ। ଆଜିର ବିପରୀତ କାଲି। ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବିପରୀତ ପ୍ରସ୍ଥ। ଧଳାର କଳା। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ କି? ବାଳୁତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଦେଇର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମୁଦାଲା। ଜଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥଳ। ହେଲା, ମୁଦେଇର ମୁଦାଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଦେଖ। ଜଳର ସ୍ଥଳ ନାଇଁ କି? ମୁଦେଇର ମୁଦାଲା। ସରିଗଲା। ମନେ ରଖିବ ଲେଖି।